जन कल्याण और क्षेत्र के विकास की मनोकामना लेकर दांडी यात्रा पर निकले गिरीश मंडल। पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल के गौरंडी स्थित मिर्जापुर गांव निवासी गिरीश मंडल जन कल्याण, सामाजिक सौहार्द और क्षेत्र के विकास की मनोकामना लेकर दांडी यात्रा करते हुए बाबा तारकेश्वर धाम के लिए रवाना हुए। उन्होंने अपनी यात्रा शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे से मिर्जापुर गांव से शुरू की। यात्रा के दौरान गिरीश मंडल ने बताया कि उनकी यह पहली दांडी यात्रा नहीं है। इससे पहले भी वह बाबा भोलेनाथ की आराधना के लिए दांडी यात्रा कर चुके हैं। उनका कहना है कि पिछली यात्रा विधानसभा चुनाव से पहले की गई थी और भगवान शिव से आसनसोल में भाजपा की जीत की प्रार्थना की गई थी। उनके अनुसार उनकी मनोकामना पूरी हुई और भाजपा प्रत्याशी अरिजीत राय विधायक बने। इस बार गिरीश मंडल ने क्षेत्र में जन जागरण, जन कल्याण, आपसी भाईचारा और विकास की कामना के साथ दांडी यात्रा शुरू की है। उनका विश्वास है कि बाबा भोलेनाथ उनकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जनता के हित में बेहतर कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि यह पूरी यात्रा वह अकेले कर रहे हैं, हालांकि रास्ते में लोगों का सहयोग उन्हें भरपूर मिल रहा है। गिरीश मंडल ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि बाबा भोलेनाथ की कृपा से उनकी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होगी और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। আমি আসছি গৌরান্ডি মির্জাপুর। কখন বেরিয়েছিলেন? আমি বেরিয়েছি শুক্রবার 3টা নাগাদ দিনে। কোথায় যাচ্ছেন? যাচ্ছি আমি তারকেশ্বর ধাম। কদিন সময় লাগবে? জানি না, বাবার কৃপা কদিন সময় লাগবে বলতে পারবো না। আচ্ছা, এইটা করতে মানে আপনার হঠাৎ করে ইচ্ছে কি হলো? এটা ইচ্ছে হলো এই জন্যে, আমি ভোটের আগে এমএলএর জন্য ডন্ডি দিয়েছিলাম যেন এমএলএ জিতে, তার জন্য ডন্ডি দিয়েছিলাম। তো কিছু মানুষ আমাকে বলেছিল এমএলএর জন্য ডন্ডি দিলে আমাদের জন্য কী করছে, ভক্তদের জন্য আজকে আমি ডন্ডি দিতে যাচ্ছি, তাদের মনস্কামনা যেন পূর্ণ হয়। আপনার লক্ষ্য হচ্ছে তারকেশ্বর যাওয়া। তারকেশ্বর যাওয়া। ওখানে কি মানত করছেন? কিছু মানত করছেন? আমার কিছু মানত নেই, আমার ভক্তদের মানত, যারা সুস্থ শরীর আছে তারা যেন সুস্থ আছে, তারা যেন ব্যস্ত হয়ে আছে, তারা যেন সুস্থ হয়ে ওঠে। যত মানুষ আজকে বাবা ধাম যেছে তাদের মনোবাঞ্ছা যেন বাবা তারকেশ্বর পূর্ণ করে। আপনি এখন কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে? এখন আছে আমি মঙ্গলপুর ব্রিজের সামনে। কদিন সময় লাগবে? কদিন সময় লাগবে? মোটামুটি ধরে নেন 1 মাস 20 দিন। আপনার নাম? বীরেশ মণ্ডল।